আমাদের সদাগর কলেজ। আর সদাগর কলেজ তো কমপি না, তো হচ্ছে রসমারি না, আর সার হচ্ছে সিন্ধু। আর উনি হচ্ছে আমাদের পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আসির মিয়া। আর উনি আছে আমাদের গর্বক ভাইস প্রেসিডেন্ট আর ডিস্ট্রিক্ট মেম্বার আর ব্লক প্রেসিডেন্ট অমরপুর আর ব্লক প্রেসিডেন্ট আমজিনগর আর ইউথ ওয়াইটিএফ এর জমাতিয়া আর ইডব্লিউএফ মহিলাদের সংগঠন। বাতিল করতে হবে, আমার ডিসিশন বাতিল করতে হবে, আমার ডিসিশন মোকাবিলাকে বাতিল করতে হবে। নির্বাচন করতে হবে, সংগ্রাম চলছে, অবিলম্বে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন করতে হবে, সংগ্রাম চলছে। আজকের বিক্ষোভ মিছিলে দলে দলে চোখবেন, আজকের বিক্ষোভ মিছিলে দলে দলে চোখবেন। মুখের বাড়িতে গান্ধী গ্রামে কাশ্মীর কাশ্মীর মাঝে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সংগ্রাম চলছে, আন্দোলন চলছে, অবিলম্বে ডিসি ইলেকশন করতে হবে, অবিলম্বে ডিসি ইলেকশন করতে হবে, অবিলম্বে ডিসি ইলেকশন করতে হবে। ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংগ্রাম চলছে, বাতিল করতে হবে, সংগ্রাম চলছে, আন্দোলন চলছে, সংগ্রাম চলছে। বাড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, বাড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বাতিল করতে হবে, বাতিল করতে হবে, আন্দোলন চলছে,
আপনারা ভালো রাখতে ভালো হইব, ভালো না রাখলে খারাপ হইব। আপনার পুরান মানুষ ভালো করে জেনে শুনে 21% হিসাবে একটা জায়গায় নোটিশের পরে আমরা আগামী আসলাম সেকেন্ড নোটিশ থার্ড নোটিশ থার্ড নোটিশের পরে তো আপনি যেতে হবে, আপনি তো যাবেন না, আমরা খুশি সাহেবকে বলবেন ওনার বাড়ি বিশ্বাস করুন। একিউজডের কোনো ব্যক্তিকে এনিওয়ে এই জন্য আমরা বলি আপনারা অপরাধী, আপনারা অপরাধী। আপনি যা বলেন আই এগ্রি উইথ ইউ। আমি আমি আপনার আমি ট্রাইবেল নন বেঙ্গলি বাট আই এম টুলি বাংলা, আমি বলতে পারি বাট I am being government servant. I should speak in corporate to serve in the area of ADC area. আপনি গভর্নমেন্ট সার্ভিস তো এই প্রাইমারি স্টেজে যদি সেখানে দেখা যায় যে কোনো কারোর ইনভলভমেন্ট নাই, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের মানে যে ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি তারা এটা চিন্তা করবই মানে পার্সিয়ালিটির কোনো স্থান নেই। আমি আপনাদেরকে আমাদের বক্তব্য হলো সঞ্জয় বাবু শোনো শোনো আমার বক্তব্য একটাই, আপনারা আজকে যে সমস্ত ব্যক্তিদের নামে আমরা জায়গায় জায়গায় কামিব বিজেপি আইপিএফ तिर কোনো না কোনো একটা গুণ খাই চিনি সাধারণ চিনি ত্রিপুরা মতানি লিডাर बुंगुई मिथ्या मामला केस खायो हयरानि खायो कुटुमा फायो रां किमि मा फायो गोबां बरफ गावबा गाव केस खालायजा बनो दाखि दाखि उइद्र खालायजेनै जोंथिनि आरो जोंनि डेपुटेसन Hingga teh kaisa sengna muncung mana hingga tabuk naik metang hai ke polis soni thani phayai polis rok khatam sa oke soro sana ni kok dasa তিনি এডিশনাল এসপি সাহেব দङ বসাকা ও কেস ন এক্সামিন খাইনাই নাইনাই বাহাইকা ও কেস ন পাইরিমান এবং এত ও কেস আছে কতর খাইয়া একা जों सागा जों केस कतर दा सिगन दा साइमिनिया जों उइद्र माखल सिनि ও केस उइद्र माखाइनाय যদি উইদ্র খাইয়া आंखाय চিনি সবাতাই কতর নাই ও জাগানি बिसिं के बनो रमुइतु पाइका जों तो कोनो अरस जों हाइजा बरिगला थिं नबर within 24 hours ni बिसिं न बर कुटो कागज हर तो बर आरो नांगांखाय आरो नि आयु जे केस नि आयु इनक्वायरि अफिसार बजे सिडि रिपोर्ट होनाय केस दे रिपोर्ट होनाय आ जागा सिर हकाके पाइ थांगो किन्तु आबो खाइगला बर कारण बंनिबो कायसा पलिटिकल प्रेसार दंगो बीजेपी आईपीएफ की जुट सरकार एक प्रेसार दंगो बाहायखाय जे अरताबो एकमात्र त्रिपुरा बिरोधी बोलते त्रिपुरा मतानो बुबाग्रानि दल एकमात्र बिरोधी मो बिरोधी बाहायखाय कब्जा खायनानै जब्द खायनानै किन्तु मांगला खांनाय जतसिन ऊपर एस्कर्ट खांनाय जों नांगिया एस्कर्ट सारानसनाय किन्तु जों साइमाननाय अ त्रिपुरानि बर' जे आइन बाहायखाय बेंकनिखाय चलि जगा अबनो जोंनि साथाय राज्य सरकार अबनो अनुरोध खायनाय दाक्ति दाक्ति चिनि प्रत्येक एम एवं सीएम रंग पंगी जे ससर माने दुईटा के एस्कर्ट नांगौ अबचिन दिमान আমরা তো ম্যাডামের আরে সিকিউরিটি শুনে সবকিছু যদি আপনি আমার মতো ছোট মানুষ আরে না শুনে এটা তো আপনাদের আমাদের প্রশ্ন আমি এসপি সিকিউরিটি বিষয়টাও আমি জিজ্ঞেস করলাম আমরা যখন রিটেন দেই সিকিউরিটির বিষয়টা আপনারা দেখেন তা আমরা যখন রিটেন দেই তখন আমি তো আমাদের ম্যাটার না এটা আপনাদের ম্যাটার না আচ্ছা যাই হোক সবকিছুর শেষে we are once again thankful you leaders because we get boro omo haiklai je loko kuthum na nama tam nin tei tini kuthum jaklai তিনি ইনকে जों पास दफा दाबि तै जों कायसा लोगोखौ पान्दा खालायो लाग गुथुम बादायाबो टोटली जों
थाना गेराव अबसे protest rally जों अब डिपुटेसन महिम अब कैसे बिखुबसे तब जों 5 दफा दाबी जमा हैन किने तां होला जों फार्स्ट पहिला जे मकारे बारियो डास्टबिन सामजां माने अब डिलीट खाइनां दं इमिडिएटली आपन बानसार खाइनां दं ताइ कैसा हिंका जे बीसी इलेक्शन छारा और बीसी इलेक्शन छारा बाहाय के बीसी चेयरमैन छमा अब कैसा ताइ कैसा हिंका अनक थाव आ जागाव स्पॉट ऑफ पुलिस करे नंको तंगमन पुलिस तो केस खाइजां माने अब केस न दाइथिनो गरि खाइथों ताइ कैसा हिंका चिनि मानथाय चिनि माननानै चिनि अधिकार आन्दोलन खाइनानै बागै जोंनो सुजुग दिनांथों ताइ चिनि बागै गुसु तांथों आपनो तिनो जों तिनि और कैसा डेपुटेशन बा protest rally खाइनाय Gapia norong ni mo je tabuk sik dora san mung purang ya kan norok kinanggo financial te bota kotor khaipino जों जे माया साक ति प्रासार ताबो थानसांका जे माया साक सिनि सोबा थाक्लाया अम हायकनो आन्दोलन जारि दंमाय ka ba hakena paithako nang lukurong tam ko kasana musungpi लुकुरनो को गचार मुंगा अबनो जे लुकुराव ओ जे सोशल मीडिया ति नगै दंनाय राव ओ हास्ते हापानि चिनि खरां खानाय दंनाय राव सिसा सिदे जों सिसाया हायका बुसकांगो चिनि माननानै सबनानै चिनि अधिकार जों ते बुसिजानाय ओ ति प्रासार दफा कमरि थांनाय अबसि आनि लुकुरनो गचार मुंगा amnin sinimu आनि सिमुंखा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट के अमरपुर डिस्ट्रिक्ट नि कैसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिराम रियां तिप्रामथान बाजार मनि बागै तिनी प्रतिभागनो अ केस न दाक्ति गाय किसादी उइड्रो खाइदि रसादी नै चिन्तिनो डेपुटेसन का कारण जों साइमन आबनि उपलब्ध काम लुजावखा जे चिनि आदिनो जे लिडार आदिनो जे नेतृत्व नाय चिनि बरं गोनां डेपुटी सीएम चिनि बरं गोनां अनिमेश देबबर्मा ताइ दिनखौ बिनि एस्को उइड्रो खाइसिपा चिनि मैडम दलिनी शेष बिलताम खाइपा बिनि पर्सनल एस्कॉट पीजी ओ पीजी न पर्यन्त बर खरंनि उइड्रो खाइ ताइसे कताल करिखा आबो किन्तु नुयो केबनि दयानि पात्रया एडीसी नि ईएम एडीसी नि सीएम एडीसी नि चेयरमैन बरंखा इक्विवेलेंट कैबिनेट मिनिस्टार इक्विवेलेंट स्टेट मिनिस्टार बंनि एस्कॉट तंगा नंगो दुइटा तंगा नंगो जागासे मात्र एकटा से आरोबो बरंनि बीमा त्रिशूलक गाव सुदा आबो सिमिया आदिन गथनाया दालाखना चिनि मीडिया पर्सन हामबाय मारो तिनि जों बो बीरगंज सिमिया खबा अमरपुर थानाव जों तिप्रामथा वाइटीएफ पीडब्ल्यूएफ बिसिंतै कैसे डेपुटेसन जाखा डेपुटेसन जामानि खाय मेनलि चिनि जे आसल कारण खा थानाय 5 तारिख मक्राय पाराओ जे चिनि बरफ जखरनि हानो सेगै न अमरपुरनि कस कुसुम सुतै खिबिउइ रैनानि बागै बरफ जार डाम्पिं स्टेशन खायनाय माने आपनो बन्द खादिनै जों दाबि खायै न आदिनो मिसिल खाय ओ मिसिल खायमानि परे जों ताम नुजाखा जे चिनि जारा आदिनो मिसिल थांनाय र जारा बिक्कु मिसिल थांनाय र बरनि कतिपय चिनि लिडार्स दं बुंगै एरें सिल चावै तिनि बरफ केस खायगा माने मिथ्या मामला को कुनु ग्राउंड करे तिनि खरकसा बरंनि बुमुंगै केस खायनायखाय बिनि आई विटनेस नांगौ अथवा जे कोनो व्यक्ति बनो बाय नेम एफआईआर खायनांगौ विदाउट एफआईआर विदाउट बाय नेम आबो बायचोबन केस खायमाखा ताबुक तुरुक बरफ समन थांगौ